svima, ja sam Katarina Jeremić, dobrodošli na moj YouTube kanal i još jedan video. Danas, kao dan posvećen Čingu videu, snimat ću video o tome kako se Koreja borila i kako se i dalje bori sa aktualnom pandemijom COVID-19 i šta je to izdvaja od drugih država pa ima tako najbolju krivu, odnosno tok širenja ove bolesti. Also, a notice for my foreign subscribers is that English subtitles are available. U Koreji je prvi slučaj COVID-19 detektovan još u februaru ove godine, ali ono što izdvaja od drugih država jeste to što je uspela da rast pandemije održi na stabilnom nivou, o čemu ćemo upravo danas pričati. Njihova strategija je bazirana na takozvanom test, trace, treat pristupu, odnosno testiraj, prati, leči. Uspeli su na najbolji mogući način da iskoriste prednosti današnje tehnologije u vidu praćenja kontakata i kretanja novozaraženih slučajeva. Naime, kada bi se otkrio neki novi zaraženi slučaj, oni bi u bazu podataka u aplikaciji koju su specijalno za to napravili za telefone, ubacili kuda se ta osoba kretala prethodno. Naravno, ljudi su anonimni, svi podaci su zaštićeni i ograničeno korišćeni i objavljivani tako da ljudi mogu da vide da li su slučajno došli u kontakt sa tom osobom ili ne. Takođe, pratili su i korišćenje kreditne kartice, odnosno plaćanje kreditnom karticom, tako da su znali i dodatno kuda se ta osoba kretala. Naravno, nameće se pitanje da li je ceo taj sistem ugrozio na neki način ljudska i građanska prava ljudi. Međutim, to je rešeno tako što kada se pandemija završi, svi podaci će biti obrisani. Takođe, vlada njihova po zakonu ima ograničen obim, korišćenje i širenje tih informacija u javnosti. Iako je u početku bilo problema u smislu otkrivanja identiteta zaraženih osoba, to je brzo rešeno tako što su vremenski i prostorno ograničili korišćenje tih informacija. Tako da možemo reći da je Koreja uspela da napravi balans između javnog zdravlja i zaštite ljudskih prava. Uspeli su da bez policijskih časova i bez zatvaranja ljudi održe pandemiju stabilno i da sačuvaju transparentnost, otvorenost i demokratske vrednosti, što su takođe tri jako značajna faktora u ovoj cijeloj priči. Takođe pomenula bih da je ovde verovatno još jedna stavka dosta uticala na to, a to je da su se ljudi dosta pridržavali svih mjera koje je vlada dodatno predložila. Oni su vrlo ozbiljno shvatili ovu situaciju, tako da su držali socijalnu distancu, 2 metra razmaka, nosili su maske, nisu išli nigde bez preke potrebe, tako da mislim da je to takođe doprinelo širenju virusa kod njih, odnosno ne širenju. Ovdje ću vam pokazati grafikon kretanja COVID-19 u Koreji, gde možete vidjeti da je u prvih par dana nakon stizanja bolesti u Koreju imali su 0 do 2-3 zaraženih u danu. Međutim, nakon toga, usled neidentifikovanih zaraženih osoba koje su putovale po gradu Daegu, koji ima oko 2 miliona stanovnika, desilo se to da se broj zaraženih povećao na 900 i to samo u 15 dana. Ali nakon tog naglog povećanja broja zaraženih u naredne 2 nedelje, znači negde do 12. marta, broj zaraženih je spao na 200. Nakon toga, do sredine maja je broj zaraženih dnevno bio skoro 0. Ali sredinom maja, kada se država malo više otvorila, krenuo je mali porast broja zaraženih po danu, tako da ima nekih 30 obolelih po danu, ali ne smemo zaboraviti da Koreja ima 51 milion stanovnika i da je prilično gusto naseljena, pogotovo u gradovima. Poređenja radi, u Kragujevcu trenutno je otprilike po 90-100 u danu zaraženo, koji ima oko 200.000 stanovnika, a u cijeloj Koreji nema 30 zaraženih po danu, tako da je to za njih veliki uspeh. Što se tiče lečenja, naravno i tamo se velika pažnja posvećuje ugroženim grupama, što su ljudi od preko 65 godina, takođe ljudi sa nekim hroničnim bolestima, dijabetesom, pritiskom i slično, ljudi sa rakom krvi, to jest leukemijom, ljudi sa rakom koji su na hemoterapiji, zatim ljudi koji koriste imunosupresivne lekove, zatim trudnice, pušači, jako gojazni ljudi, ljudi pod dijalizom,
dijalizom, ljudi koji su imali transplantacije i ljudi sa nivoom saturacije kiseonika ispod 90% u krvi. Generalno, oboleli se svrstavaju u neku od 4 kategorije po kliničkoj slici koju imaju, a to su blaga, umerena, srednja i kritična kategorija. Ljudi sa blagom kliničkom slikom idu u zajedničke centre gde se njihova bolest pomno prati. Ljudi sa umerenom kliničkom slikom idu u zajedničke bolnice, a ljudi sa srednjom i kritičnom kliničkom slikom su u kliničkim centrima na intenzivnoj nezi. Sve u svemu, Koreja je odličan primer kako se uz primjenu tehnologije, uz zaštitu ličnih podataka i demokratije, uz visoko angažovanje vlade i bez ugrožavanja ličnih i građanskih prava ljudi, takođe i ozbiljno poštovanje mera od strane građana, može lako stati na put i COVID-19, ali i mnogim drugim zaraznim bolestima. Usput, hvala Korejskoj ambasadi što je pomogla informacijama ovaj video, tako da mogu vam predstaviti sadržaj koji je pouzdan. A u opisu ovog videa ću vam ostaviti link još jednog videa koji možete pogledati na ovu temu. Nadam se da vam se dopao ovaj video, da ste uživali i da ste nešto naučili pre svega. Hvala vam što ste ga gledali. Ako vam se dopao, lajkujte ga, subscribe-ujte se na moj kanal ako to niste, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ćao!